السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم بالخير، لمساكم بالخير، نهاركم مبارك une autre fois. أزول فلاون بونجور بونسوار ميسيو دام. أنا عندي هنا راهي 10 تاع الليل. كنتم صحة فطوركم ولا صحة سحوركم ولا تشوفوا هذا الفيديو هذيا اللي شفتوها في لا جورني. ربي يتقبل منكم الصيام إن شاء الله ومنا كامل جماعين. دونك لا فيديو تاع اليوم تكون شابة باسكو راح نتعلموا فيها بزاف حاجات، نريبونديو للخونة اونتر طون نتعلموا حاجات، ماشي غير نريبونديو باش نريبونديو لهم برك، لا نريبونديو ونتعلموا حاجات كوم دابيتود، ستادير هكذا منها قرايه، منها فهمه، منها تاريخ، منها ريبونس ليهم بلسانهم نحكموهم هكذايا. اليوم لا ريبونس هذه راح نديرها لك ليك انت جمال الدين بن شنوف. جمال الدين بن شنوف وانا نتبع فيك على كل حال من ذاك اللي ديتو هذاك لو جو دو مو شباب، جو ريكوني شباب لي ديتو شغل ايديتوريال لو ديتو مليح سي بيان. شوف ولا كان تقول تو ولا ما تقولش تو هكذايا. دونك نسمعوك في واحد الفيديو تاع لو ديتو هذه واش تهضر ونجاوبوك ان شاء الله لي بروف كوم دابيتود، ونحطك في بلاصتك كوم لازم الحال قدام كاع الشعب الجزائري. انت ديرها بالفرنسيه انا نديرها بالجزائريه هكذا باش الناس باسكو الصح هو الشعب. انت كديرهم فرونسي ما تقيش الشعب، ما يسمعوا لك الشعب باسكو تو امبيت تا بيرسون. انا انتيليكتوال فرونسي نهضر فرونسي مليح وكذا ندور غير مع لي فرونسي كيما جدك. جدك انا كان مع لي فرونسي هكذايا. دونك نسمعوك واش كنت تقول ان شاء الله ونجاوبكم بعد. L'édito de Jamaldine Ben Chenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Pourquoi certaines catégories de la population, dont la vie est pourtant très gravement détériorée par la nuisance mortifère de ce régime despotique, le soutiennent-elles aussi farouchement contre toute logique, contre le bon sens commun? Et non seulement la question se pose sur leur soutien à ces populations opprimées, sur leur soutien à ce régime, mais pire encore, leur ressentiment contre ceux de leurs propres concitoyens qui, bien qu'ils se trouvent à l'étranger, dans des situations souvent enviables, n'ont pas oublié leur patrie et continuent de se battre pour leurs compatriotes restés au pays, qui continuent de dénoncer ce régime pour aboutir enfin à l'avènement d'un État de droit, juste un État de droit. Comment certains de nos compatriotes ont-ils pu ainsi laisser berner, se laisser dresser contre leurs frères et leurs sœurs qui se battent pour eux depuis l'étranger, alors qu'ils ont tout à perdre et rien à y gagner si ce n'est de réaliser leur rêve d'une Algérie démocratique, d'une Algérie enfin démocratique. Comment ont-ils pu se laisser ainsi tromper? Quel est donc ce mystère? Quelle en est l'explication? C'est un peu comme si des gens s'introduisaient chez vous. تسمى انت تحكي لنا على الناس كيما انايا اللي ضد عليكم هكذايا، اللي نحاربوكم بالميديا كيما نتوما تحاربوا بلادنا بالميديا. تقول كيفاش هاد الناس يحاربوا فينا، احنا نحوسوا غير الديمقراطيه ونحاميو عليهم. وشنو هو لو ميستير اللغز في هذه؟ وشنو هي؟ اليوم نريبوندي لك في هاد لا فيديو وشنو هو اللغز. خليك تكمل ونجاوبك. Par la force, la ruse et la tromperie, et sans qu'il n'ait une quelconque légitimité pour le faire, entreprennent de considérer votre maison comme leur propriété et votre famille comme de la valetaille, qui n'a d'autre droit que de se taire, les applaudir, quoi qu'ils fassent subir. Et de fait, entrer par effraction chez vous, ils pillent votre patrimoine, bouleversent l'organisation de votre famille, en vous imposant de la canaille pour gérer vos affaires, ou plutôt vous piller, vous voler, sans
vergogne. تسمى هذه الدولة ستاتير قال لك ايترونجي دخلوا لنا للجزائر ونحاو لنا الباتريمون تاعنا ونحاو لنا كذا جاو من برا وكذا. هذه يهضر على الدولة الجزائرية. معليش يا با دو بروبليم. Et ainsi, malgré tout cela, tout ce que ce régime vous fait subir, tout ce qu'il représente de danger pour votre famille et pour l'avenir de vos propres enfants, vous l'applaudissez à tout rompre. Vous embrassez le portrait officiel qu'il vous impose. Vous vous étalez devant lui. Égard à votre frère ou votre sœur qui habite loin de vous et qui vient malgré tout à votre secours et à celui de votre famille commune. Vous lui volez aussitôt dans l'hume, le traitez de tous les noms d'oiseaux. Vous reprenez contre lui tout ce que les propagandistes du même régime vous suggèrent. قال تسمى تهضروا وتسبوا الناس اللي زعما كونتر الريجيم وكذا وتسبوهم وتقولوا كاع لا بروباغوند هذه اللي يقولها لكم الريجيم وكذا. مليحه. شوفوا شكون البروباغونديست. Tentez d'ouvrir les yeux sur ce que vous gobez du matin au soir. C'est quoi cette attitude? Syndrome de Stockholm? Colonisabilité de Melk Ben Nabi? syndrome de Stockholm قال لك ولا كولونيزابيليتي دو مالك بن نبي. راك تهضر على روحك ودوك نبينها لك. دوك نبينها لك باللي انت راك تهضر على روحك وما على بالكش. شوف كيفاش نجيبها لك على روحك نتايا. تبع مليح. Servitude volontaire de la Boétie, c'est quoi? Je vous le demande. Eh ben, je vais te répondre, Anaya. Tu nous le demandes, je vais te répondre. Donc, je viens de répondre. Comment pouvons-nous croire que ceux qui ont dévasté notre pays sont les dignes héritiers des chouhada qui ont donné leur vie pour la libérer? Les chouhada morts pour le pays passent d'un colonialisme à un autre. الشهداء تاعنا ماتوا باش البلاد دوز من الكولونيال من الاستعمار للاستعمار. تسمى هاد الدولة الجيش تاعنا وكلش هذا الدولة كامل تسمى هذه استعمار. كيفاش قال لك ولاد الشهداء انتوما؟ يا سي جمال بن شنوف انت تهضر على الشهداء ما تمسخرش بك. ما تقدرش تهضر على الشهداء انت. شوف نوريك ونجاوبك علاش حنايا ضد عليكم انتوما ماشي مع الريجيم ولا كونتر الريجيم. ضد عليكم انتوما والكولونياليست انتوما اللي رحتوا ليه والكولونياليست انتوما اللي حبيتوا تجيبوه للبلاد وانتوما اللي حبيتوا تدخلوه للبلاد باري فراكسيون. وحنا قلنا لكم والو ما كاش اللي بيناتنا يفرق بيناتنا. دوك نشوفوها. تبع مليح. شوف نوري لك ولاد الشهداء كيفاش يجاوبوك. بريميرمون نبداك شكون جدك باش نعرفوا شكون نتايا. Au cours d'un voyage d'inspection, Monsieur le ministre Nejlen, gouverneur général de l'Algérie, s'est rendu dans l'Aurès où sa première étape a été Ménara. Les notables de la région étaient venus saluer Monsieur Nejlen, auquel la population tout entière avait réservé un accueil enthousiaste. Après Ménara, c'est Kenshala qui a reçu la visite du gouverneur général qu'accompagnait M. Ben Chenouf, député maire de la ville. Ici, comme à Ménara, les démonstrations d'amitié et de reconnaissance de la population sont une preuve de l'union de tous les Algériens, quels qu'ils soient, autour du représentant de la France. Une preuve de la visite du gouverneur général qu'accompagnait M. Ben Chenouf, député maire de la ville. Ici, comme à Ménara, les démonstrations d'amitié et de reconnaissance de la population sont une preuve de l'union de tous les Algériens, quels qu'ils soient, autour du représentant de la France. Une preuve de l'union de tous les Algériens, quels qu'ils soient, autour du représentant de la France. شوف كيفاش يحط راسو. ودوك نوري لك انت كيفاش تحط راسك قدام الكولون. كيف لو ميم جيست. تبع مليحه. شوف نوري لك نعاودو نشوفوها. De tous les Algériens, quels qu'ils soient, autour du représentant de la France. À Tébessa, le Goum, coiffé de la route Jean-Claude d'Autruche, faisait une haie d'honneur sur le passage du ministre auquel la population criait sa joie et son enthousiasme.
Un peu plus tard, les ruines de l'antique Téveste recevaient la visite. Donc, monsieur Jamal Eddin Ben Chenouf, Ntaïa, tu es un descendant de Harki. تفضل دوك نوري لك تقول لي بالك انا جدي نقول لك انت عندك لي ميم جيست لي ميم زاتيتود كو جدك قدام الكولون هكذايا. تبع مليح روحك. شوفوا يا الخاوه هاد لا فيديو داروها غير كيما ما عندهاش بزاف، دارها مع باتريك بودوان، عرض باتريك بودوان والناس هكذا زالجيريا زعما حراكيس واحد في الماريكان وكذا وداروها ديبا. هاد لا فيديو هادية اسمع واش تقول على الشعب الجزائري انت قدام الكولون هكذايا. اسمع مليح واش تقول في الشعب الجزائري وتقول تسبونا فولي تريتي دو تو لي نون دوازو وكذا، ونشوفوك انت كيفاش تريتي الناس اللي راحوا فوطاو، اللي قال لك حنا يا خويا نفوطيو حنا نروحوا لي زيليكسيون، وانت تهضر على الديمقراطيه وتسب الناس اللي فوطاو وتسبهم قدام كولون هكذايا وليد الكولون كما يقولوا، وتضحك باش يكون معك ساتيسفي زعما. شوف الشعب هذا كيفاش. تبعوا مليح الخويا، تبع روحك مليح، سمعوا مليح. لا فيديو اسمها الوغ droit humain en Algérie un naufrage هكذا. لو droit humain تسمى كاتاستروف. لا علينا. اسمع دقيقة برك، اسمحوا لي برك عندك غلطة. استنى نشوف ماشي هادية. اسمحوا لي attendez voir. Ok. Vous avez vu avec le Congrès américain, oui, et que vous avez été divisé. Alors, راكو تشوفوا نكتبوا لكم ليماج باش تشوفوها مليح. هذا بودوان، اوكي هذا بودوان، هذا عايش الماريكان، هذا ما على باليش ما سمعتوش من باس، سمعت الباساج بك هذا حبست، قلت هذا لازم الشعب الجزائري يسمع به. هاوليك باتريك بودوان وهاوليك جمال بن شنوف هكذا. هذا استنبال اوكي بودوان تاع لي مونتي بحيرين وطايح الجيش الجزائري كي تيكي وكذا، ودوكا زعما راه حاكم لافير تاع عيسى القاضي، هو البريزيدون تاع لا فيدراسيون انترناسيونال دي دروا دو لون فينونسي بار ناسيونال اون دومون بور ديموكراسي. وروح صح اليوم غادي نخلوها دو كوتي يا سي بن شنوف. تبع مليح روحك. Parce que vous portiez en vous ce syndrome de la main étrangère, Exactement. Je l'ai dépassé personnellement, mais moi j'ai envie de m'adresser pas aux Algériens qui sont embarqués dans le Hirak. Moi je m'adresse à ces 5-10% de la population algérienne qui continue à croire en ce régime, parce qu'elle existe. Vous pensez que c'est seulement 5 ou 10%, très honnêtement? Pourquoi 5 ou 10%? Parce que la manifestation, l'expression populaire qui a lieu en ce moment, même si elle est très canalisée par le régime, elle laisse croire que partie de la population qui est un peu du côté du régime est autrement plus importante que vous l'affirmez. Croyez-moi, les gens disent que ce régime est finissant, qu'il est stupide, qu'il connaît rien. Mais au fait, il s'est acheté des génies. Lui, il n'est pas un génie, mais il a les moyens de se faire payer des génies pour travailler pour lui. Non seulement ils ont réussi à faire peur aux Algériens qui sont en Algérie, mais aussi aux Algériens qui sont dans la diaspora. Je le vis aux États-Unis. Je suis pratiquement, sans me vanter, je suis parmi la minorité qui continue à militer. Ils ont réussi à
reprendre la main sur la psychologie des militants. Et du coup, moi, quand je dis 5%, dans la réalité, parce que aussi nous sommes en contact avec nos concitoyens, et particulièrement, et je le dis encore une fois, avec les, entre parenthèses, j'aime pas le terme, mais j'ai aussi beaucoup سمعوه قول له بوصبع الزرق وهذاك بن شنوف يكسبليكي البودوان وشنو هو بوصبع الزرق ويضحك. اسمع روحك. d'anciens collègues qui sont des بوصبع الزرق. Qui بوصبع الزرق, maître Baudouin, c'est quand les gens vont voter, ils trempent leur index de l'encre bleue indélébile, soi-disant pour ne pas aller voter dans un autre bureau de vote. Et donc les Algériens les ont appelés Bosba, l'homme au doigt bleu, voilà. Pour les désigner comme étant des collabos quasiment. Voilà, c'est péjoratif. C'est quand les gens vont voter, ils trempent leur index de l'encre bleue indélébile, soi-disant pour ne pas aller voter dans un autre bureau de vote. Et donc les Algériens les ont appelés Bosba, l'homme au doigt bleu. Voilà. Pour les désigner comme étant des collabos quasiment. Voilà, c'est péjoratif. Donc les Algériens les ont appelés Bosba, l'homme au doigt bleu. Voilà. Pour les désigner comme étant des collabos quasiment. Voilà, c'est péjoratif. شتو اللي فوطاو سمانا كولابو حركات سمعنا لما يقولها باتريك بودوان ان بلج الهيستوار تاع الكولونياليزم باش في الكونغو دوك نقراها لكم. يضحك شكون جدو تفضل هكذايا شكون جدك هكذاك تفضل يعيطوا لي كولابو وهو غير يخزر فيك تسب في الشعب الجزائري تقول باللي كولابو قدام واحد كيما هذا ما تحشمش على عرضك وتقول علاش ما تمشوش معانا وتقول تسبونا فو تريتي دو تو لي نون دوازو وتقول بلي سي دو لا بروباغوند ما تحشمش تهضر على الشعب. هذاك الشعب الجزائري فوطا مالاش معاك عنده الحق يفوتي يحب يفوتي يروح يفوتي. يا اخي انت ديمقراط نو ولاو دي كولابو كيما جدك انت وليت كولابو بلا بروف فري كولابوراتور واليوم راك تكولابوري مع الكولون. دوك تشوف ليستوار تاع لا بلجيك واش داروا في الكونغو. شتي يا سي بن شنوف علاش ما نمشيو معاكم انت اللي تروح تجيب لي طرونجي باش ينحينا لي فالور تاعنا باش تدخلنا لي فالور تاعو. انت اللي تروح تنحي استعمار باش تجيب استعمار. فهمت؟ حنا شو هذا نحاول استعمار باش انت راح تجيب لي استعمار. ناس كيما نتايا. هاي نعاودو نسمعو كاين. Quand les gens vont voter, ils trempent leur index de l'encre bleue indélébile, soi-disant pour ne pas aller voter dans un autre bureau de vote. Et donc les Algériens les ont appelés Bosba, l'homme au doigt bleu. Voilà. Pour les désigner comme étant des collabos quasiment. Voilà, c'est péjoratif. Bah voilà, vous apprenez quelque chose, c'est encore mieux. Mais voilà, vous apprenez. معلموه حاجه البودوان او علموه باللي في الجزائر اللي يروح يفوتي يقولوا له انت كولابو حركي. انا علمناك حاجه. شفت يا سي جمال الدين بن شنوف كيفاش نحكمك بلسانك تسب الشعب تاع الجزائر وتكون انت حبيت دير الخير في الشعب تاع الجزائر وتجيب له الحريه وتجيب له الديمقراطيه هو راح فوطا سميتو كولابوراتور وتضحك. الون مسيو جمال الون مسيو بن شنوف وجدك انت كولابوراتور صوت بصوره خنشلا بن شنوف جدك. شفت كيفاش الولد يتبع والديه. فهمت؟ انت راك في الطريق نتاع جدك سوا سوا. تي اونور طون كرون بير. تاني بيان تربيه شابه هذه وحده. وكي تقول نتايا يروح يفوتي كولابوراتور تما ستانمي هكذايا. هاد لا دوكترين هاديه ديال من هاد الايديولوجي هادي تاع من تاع يروح يفوتي ستانمي هادي يوتيليزاها عن طرز وابري وزيتوني وجيه في التسعينات. الناس اللي راحوا فوطاو ذبحوهم لا ميم شوز كيما نتايا. تسمى انت راك في الايديولوجي تاع الحركه والايديولوجي تاع الجيه. اسمع مليح واش يقول عطيه الليبي. تبع مليح نوري لك. بدأت عمليات القتل شنيعة جدا في كل مكان يعني عشان كده
ثم جاءت مذبحة كبيرة في منطقة اسمها تابلاط، منطقة اسمها تابلاط فوق في الجبل، فوق الإربع هكذا على طريق الجبلية يعني تماشي البليدة العاصمة، عاصمة البليدة، عاصمة الولاية، بلدية صغيرة. دخلوا عليها في شهر رمضان، الواقع في آخر لعله في أوائل 97 أو في رمضان دخلوا عليهم في الجامع خارجين من التراويح في وسط 97 أو. فدخلوا على المسجد، ويعني بعد الانتخابات طبعا، فدخلوا على المسجد، حاصروا طبعا مجموعة، هم كانوا سرية يعني، حاصروا المسجد ثلاث ناس، وقفوا كل واحد في مكانه وقعدوا في مكانه، وبعدين تعال كل واحد تعالوا ويطلعوه، يطلع انت حراسة شادين الجيلان وكذا، طلع يا جماعة غادي هناك، يقولوا انت فوطيت ولا ما فوطيتش؟ فوطيت يعني صوت يعني انتخبت ولا ما انتخبتش؟ فيقول لهم انا والله انا انتخبت وانا الله غالب ومش عارف ايش، الله غالب والبطاقه ومش عارف ايش وكذا. يقول له طيب روح هناك يذبحوه. الثاني تعال اللي بعده، انت فوطيت ولا ما فوطيتش؟ لا انا ما فوطيتش. طيب امشي هناك علمني. طيب حساب روحه نجاه، هو يذبحوه حتى هو. فذبحوهم كلهم، اللي قال فوطيت واللي قال فوطيتش كله ذبحوهم كلهم، ذبحوا مجموعه ممكن 40 والله، كانت مجزره كبيره هذه يعني. والناس لما فطنت وسمعت الدماء والشخير بتاع المذبوحين وكذا، نقزت الناس وصارت حيصه بيص وكذا، نقزوا من الشبابيك وكسروا الزجاج وهربوا عياط وكذا. حكوا الناس بعدين يعني. سمعت يا سي بن شنوف، فوتيت ولا ما فوتيتش؟ اللي يقول لهم فوتيت يذبحوه، واللي يقول لهم ما فوتيتش يذبحوه. سي لا ميم ايديولوجي راك فيها نتايا، برك انت ما قتلتش، بصح انتوما اللي تحلوا الباب لي زيكستريميست، كي تولوا الناس بالصباح تقولوا هذا اللي فوتا سي ان كولابوراتور، تسمى سي ان انمي، والكولابوراتور انت اللي قاعد مع الاستعمار تعمر له في جيوبه، فهمت؟ تعمر له في لي رابور باش يقلبوا لنا الجزائر كيما قلبوا ليبيا وكيما قلبوا سوريا وكيما قلبوا اليمن وكيما قلبوا العراق وكيما قلبوا افغانستان وكيما قلبوا لا يوغوسلافيا وكيما قلبوا كاع البلدان والافريق. واش حبيت انت مازال لك تقول علاش ما تمشوش معنا؟ سي كوا لو ميستير؟ سو ني با ان ميستير، سي لوجيك. هاي لك، هاي لا لوجيك. تسب الشعب تاعك البلجيكي باتريك بودوان اللي هو البلاد تاعو اللي ماساكر اللي داروا في الكونغو. حنا والدينا الشهداء اللي ماتوا الله يرحمهم، والمجاهدين حاربوا الكولون، حاربوا الاستعمار 130 سنه. بوندون كو هذايا البلاد ديالو كانوا يقتلوا في لي كونغولي ماساكر، لو ماساكر تاع كيما يقول لك لو بلو غران جينوسيد في لومانيتي. 10 ملايين قتلوا في الكونغو لا بلجيك. واليوم هذا تجيبو انت تحطو تسب الشعب الجزائري، تقول له كولابوراتور اللي فوطاو باش يورينا هو لي دروا دو لوم. هذا يورينا لي دروا دو لوم لينا حنايا، سي با نورمال. شوف نوريك، نسمعك مليح دقيقه برك. شوف نوري لك باش لي زالجيريان يعرفوا، الجزائريين يعرفوا منين جا هذاك السيد اللي قاعد معاك وتقول لنا باللي هذا هو اللي حيدافع على لي دروا دو لوم في الجزائر. هكذايا شوف لا بلجيك، تبع مليح نوري لك. قلت لك نتعلم ونجاوبك. les mains coupées. Akchouf. Les mains coupées du Congo, une horreur de la colonisation. Entre 1885 et 1908, l'administration belge du roi Léopold II a orchestré un système d'exploitation qui a fait des millions de morts au Congo. Deux fois par mois, en partenariat avec Letron News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France, l'Observateur revient sur un épisode de l'histoire coloniale en Afrique raconté par les journaux français. Aujourd'hui, l'affaire dite des mains coupées, une horreur de la colonisation au tournant du XXe siècle. La presse internationale révèle les atrocités commises entre 1885 et 1908 au Congo par l'administration belge du roi Léopold II. C'est un pan de l'histoire qui fut longtemps oublié, un massacre de masse qui a fait probablement plusieurs millions de morts entre 1885 et 1908, une tuerie inouïe
de cruauté, un système qui devait permettre au royaume belge de jouir des richesses économiques que procurait le Congo. En 1885, Léopold II, roi des Belges, obsédé par l'idée de posséder une colonie, se voit attribuer le Congo comme propriété personnelle et se prévaut d'une mission civilisatrice et humanitaire qui m'a dit l'humanité ou les droits de l'homme. Qui bêche dodo, d'Europe le Congo. Une mission civilisatrice. On n'est pas civilisé. Alors, il modernise la région, développe des infrastructures, favorise le commerce et l'agriculture, créa des villes. Dans le même temps, il fait même bas sur les richesses locales, le caoutchouc et l'ivoire. S'arrogeant dès 1891 le monopole de leur exploitation. L'administration de l'État indépendant du Congo organise alors un système répressif brutal et sauvage pour faire travailler les populations autochtones. Esclavage. Massacre de masse, torture et châtiment corporel, asservissement, villages rasés, rien ne fut épargné aux indigènes qui cherchaient à se soustraire au travail forcé. Ne récoltaient pas assez de caoutchouc ou ne rapportaient pas suffisamment de points d'ivoire. Les mecs disent bzaf l'ivoire ou les mecs disent bzaf le caoutchouc. La punition la plus répandue était la section de la main. Si les villages ne rendaient pas la qualité de caoutchouc dont on avait besoin, on prenait les hommes, la quantité ne rendait pas la quantité de caoutchouc dont on avait besoin, on prenait les hommes mâles adultes et on leur coupait la main. La deuxième fois, on leur coupait l'autre main. Si la famille continuait à ne pas donner le caoutchouc, on tuait. En 1896, la presse internationale révèle les atrocités. Alors, révèle les atrocités. Le quotidien français, le Cocard, écrit « Il n'est question en ce moment dans la presse de toute l'Europe que des atrocités commises au Congo par les Belges. Travail forcé des indigènes dont les villages sont incendiés. Quand ils n'apportent pas assez de caoutchouc, le missionnaire dit n'avoir pas vu moins de 45 villages réduits en cendres, 45 mains coupées et fumées pour contrôler la comptabilité des caoutchoucs conférés aux soldats noirs envoyés en expédition. Terroriser les indigènes, des indigènes dont quelques-uns seraient abattus de temps à autre pour l'exemple. شوف حركة مع الكولون. هذا الجورنال نحط هنايا على l'histoire هذيك. Un employé du Congo belge, M. Parmenter, raconte avoir vu apporter aux Européens par les indigènes auxiliaires des chapelets d'oreilles humains. Et une autre fois, un sergent lui montra un sac rempli de mains coupées sur les ordres d'un officier blanc dans un village qui n'avait pas fourni assez de caoutchouc. Chouch d'erou les Belges. C'est Mohamed, شكارة معمرة بالودنين واليدين. اللي ما جابوش بزاف الكاوتشو. تبع مليحة. Œuvre d'extermination et de spoliation. Le roi agissait d'autant plus impunément qu'il tenait un discours sur l'émancipation et se présentait comme un civilisateur, organisant même des conférences internationales sur le projet. En 1897, la Lanterne publie une lettre de son correspondant à Bruxelles qui parle d'œuvres civilisatrices. D'ailleurs, lorsque le gouvernement demanda au Parlement belge d'autoriser le roi à devenir en même temps souverain du Congo, il allégua l'œuvre civilisatrice à laquelle la Belgique devait tenir à honneur de prêter concours, ce que sont devenues ces belles promesses. Il n'y a qu'un mot pour l'exprimer. La faillite, l'État du Congo, fondé pour réprimer l'esclavage, organise lui-même le recrutement des esclaves et ses agents sont 100 fois plus barbares que les traitants d'Arabes. Et c'est pour cette belle œuvre d'extermination et de spoliation des indigènes que nous donnons nos millions et nos officiers. Ben, mais Sauf 1901, l'affaire ne faiblit pas. Le correspondant à Bruxelles du journal évoque des racontards qui usent pour origine les bruits colportés depuis longtemps par les missionnaires anglais. Ceux-ci sont allés jusqu'à fabriquer des photographies truquées représentant des soldats apportant des officiers belges une sanglante moisson de mains coupées. هكذا les Anglais ما يديروا الدعاية. شوف مليح كيفاش كانوا يقتلوا في الناس. شوف نوري لك اليدين مقطعين باش يكون في علمك.
باش الناس تعرف. انت ما تقولوش في لو ديتو. شوف اليد، شوف في الكونغو راك تشوف. شوف نزيد نوريلك باش تعرف. شوف يا سي جمال، هذاك اللي قاعد قدامك راح يجيبك لا ليبرتي، لي دروا هيومان. شوف زيد نوريلك، تبع مليح، زيد نوريلك باش تكون في علمك. ليوبولد وكونغو 10 مليون دو مور، 10 ملايين موتى. راك تشوف هادو لي زارتيك نحطهم لكم من تحت باش تقراو واش دار لا بلجيك في الكونغو الاستعمار. 10 مليون، 10 ملايين موتى. راك تشوف، تشوف دقيقة برك. حنا ولاد شهادة حاربنا هادشي. كيفاش اليوم يجي واحد كيما هذا يهضرنا عن لي دروا هيومان، راح يورينا هو لي دروا دو لوم ولي دروا هيومان، وانت تضحك له وتقول له الشعب الجزائري اللي فوتا كولابوراتور. انت الكولابوراتور كيما كان موالف وموالفين في التاريخ تاعهم، في ليديولوجي تاعهم، في الكولتور تاعهم، موالف يشوف واحد هكذا خابط قدامه. باسكو اللي كانوا يقطعوا اليدين تاع خاوتهم لي كونغولي، داروا ان غوفرنمون كونغولي تماتيك وقالوا له قطع اليدين ودير وجيب لنا، يحكموا فيهم درع اسكلافاج. هكذاك انت راك هو بون عندهم لابيتيود في لاكولتور تاعهم يشوفوا يضحكوا على الخونه، قاعد لك هكذا وانت تقول له سي دي كولابوراتور. ويخزر فيكم هكذا. لا قالوا فوز افي ابخي كيك شوز، انت تعلم من البودوان. سبحان الله يا لطيف. وتجو تقول لي وعلاش نتوما ما تمشوا كونتر علينا، وعلاش تسبونا، وعلاش تقولوا لنا هكذا، بورتو حنا جايبينكم الحريه. كيفاش ولاد الشهداء راح ينحوا الاستعمار، راح نجيبوا لنا استعمار، جبتوا لنا استعمار واحد اخر. الاستعمار انت اللي راك تجيب فيه، انت كيقعدوا معك في المغاربيه، والمغاربيه تاع الاسلاميين الخاوه تاع الفيس تبعوا مليح. شان تاع الفيس هذيك تاع وليد عباسي مدني. شوفوا شكون يجيبوا، يقول لك لا لا احنا ما نحبوش تدخل اجنبي، من بعد يجي يقول لك انت علاش ما تساندنيش انا؟ بوكو علاش؟ Il est où le mystère? Le mystère, c'est pas un mystère, c'est très clair et logique. واحد كيما هذا ما يجيش يقول لي ولاد الشهداء شنو هو ليبرتي وشنو هي امبوسيبل، مستحيل. هذا ستان لربك دايرينو هكذا باش يصدموا على البلدان ويكسروا البلدان، وانتوما لي كولابوراتور تاع الصح معاهم، انتوما يتحلوا لهم طريق بلي رابور تاعكم ودايرين حاجه كبيره هكذا، وهما التاريخ تاعهم مشوه. قتلوا الشعوب، مساكراو 10 مليون. شبيك سي كراف. شوف نوري لكم اون فيديو هكذايا انتيريسونت باش تعرفوا واش راني نقول. في 10 دقائق بصح تري انتيريسونت على ليستوار جوستومون تاع لا كولونيزاسيون. La Belgique a toujours tiré sa fierté et son honneur, si vous voulez, de la colonisation et du Congo. Et lorsqu'on touche à ces points-là, ça devient hystérique. Il n'y a pas une famille en Belgique qui n'a pas eu quelqu'un qui a travaillé au Congo comme missionnaire, comme médecin, comme professeur. Le traumatisme, ça se transmet aux futures générations. Donc, c'est très important la manière dont le musée présente son histoire. La Cour d'appel a estimé en effet que cet album n'est pas un album raciste. Aujourd'hui, tout ce qui a été mis sous couvercle est en train de ressortir parce qu'il y a une nouvelle génération
qui ne veut plus accepter cela. En 1885, les puissances occidentales offrent au roi des Belges Léopold II un immense territoire grand comme 80 Belgiques, le Congo. Jusqu'en 1960, le souverain et ses successeurs saignent à blanc ces terres qui regorgent de richesses. Le petit royaume déploie une violence inouïe, à tel point qu'en 75 ans, à force de massacres et de travail forcé, la population locale chute de 20%. Les historiens parlent de 10 millions de morts. En Belgique, à Tervuren, Léopold II a fait construire un musée pour vanter les mérites de la colonisation. Abjection ultime avec ces Congolais exposés dans des zoos humains à la fin du XIXe siècle, mais aussi bien plus récemment, en 1958. Après l'indépendance du Congo, le musée, intact, reste ouvert au public durant des décennies. Il faut attendre l'arrivée d'un nouveau directeur pour que Tervuren se rénove en 2013. Après 5 ans de travaux, le musée vient de rouvrir ses portes. On était un musée colonial. Le but de ce musée, c'était de faire la propagande pour l'aventure coloniale de la Belgique. Quand moi je suis arrivé ici en 2001, on présentait toujours une image de l'Afrique du temps colonial et la rénovation du musée était la première priorité. Aujourd'hui, l'Africain est au centre de toutes les présentations et donc il y a beaucoup plus de contributions d'Africains. Dans le musée, il y a moins de 1% de nos collections. Donc déjà, on doit faire un grand choix, qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce qu'on ne montre pas. L'Africa Museum a choisi un artiste contemporain congolais pour illustrer le défi de la rénovation, le symbole d'une Belgique tiraillée. L'homme léopard, pour beaucoup d'Africains, c'est le symbole de l'oppression coloniale, que les Africains essaient d'enlever l'homme léopard du musée, qu'il y a les curateurs belges qui essaient de garder cette statue dans le musée. Il y a moi qui regarde, moi qui étais nouveau directeur, qui venait d'arriver et qui dit il est temps qu'on réorganise ce musée. Ici, on montre les collections qui n'ont plus de rôle dans l'exposition permanente parce qu'ils donnent une connotation de l'Africain comme un primitif ou parce qu'ils font, ils présentent les gens qui ont fait les campagnes militaires comme des héros. La rénovation du musée ne satisfait pas tout le monde en Belgique. Dans le quartier de Matongé, le cœur africain de Bruxelles, nous rencontrons la présidente de l'association antiraciste BAMCO, qui a refusé de se rendre à l'inauguration de l'Africa Museum. On brouille les pistes en disant que c'est un musée décolonial parce que du coup, on essaie d'effacer ce qu'on trouve qui a été scandaleux et honteux pendant la colonisation et du coup, on efface en fait l'histoire. Ils ne savent pas ce que décoloniser veut dire. Ils savent pas comment ils peuvent déconstruire aux yeux du public ces pièces-là. Alors, ils les cachent. C'est symptomatique en réalité d'une Belgique qui ne déconstruit pas les thématiques de racisme, de colonisation, qui ne sait d'ailleurs même pas comment faire pour déconstruire ces questions-là. Pour se décoloniser, le musée a travaillé avec des représentants des diasporas africaines réunis dans un comité, le COMRAF. Il y avait une frange d'Africains qui étaient très hostiles au musée, qui demandaient la restitution. بون نحط لكم من تحت الفيديو باش تكملوها. شفت يا سي بن شنوف، هذا بودوان اللي قاعد معاه وجا يوري لك وشنو هما لي دروا دو لوم. شفت التاريخ تاع بلادو كيفاش ترفهوا، كيفاش ولاو اون بيسونس اوروبيان وعندهم الدراهم وعندهم الايكونوميه، يهضروا بالديمقراطيه وعطينا ليكزومبل تاعهم، وهو يجي باش يوري لنا الديمقراطيه لو جامي يهضر على هذوما ويجي يحوس يفهم، ماشي يحوس يفهم، يجي يحسر بالعسكر تاعنا يقول لك بلي هما اللي يقتلوا لي موند دي بحيرين سون اوكين بروف، خسر في كاع لي بروسي، بصح والو العسكر تاعنا او ليو كو الناس تحاسبوا هو وبلادو على لي ماساكر اللي دارهم في الكونغو. شفت يا سي بن شنوف، ها شنو هما ولاد الشهداء. ولاد الشهداء عمرهم ما يقعدوا مع واحد كيما هذا يقولوا يعطينا دي لوسون، ماشي هو اللي يعطينا لي لوسون تاع دروا دو لوم، حنا نعطيو لي لوسون تاع دروا دو لوم، باسكو حنا حررنا لوم حررناه في الجزائر مليون الشاهد، ونا بي 1 مليون ودمي شاهد باش نحرروا لوم هذا اللي هو يجي اليوم في الجزائر كنا نعطيكم لي دروا دو لوم يتمسخر بينا.
وانتايا تصفق له وتجي تقولناك وتصفقوا للريجيم نتوما. بيان سور نصفق للريجيم، نصفق لك ليك والبودوان، ما تمسخرش. هاو لو ميستير. دايور سو ني ميم با ميستير، سي اون لوجيك. سي اون لوجيك. ميم انت تو ني با ميستير، جدك كان حركي، دونك بور نو سي با ميستير. كنت تهضر هكذايا. Dans une chaîne, sur une chaîne, un plateau d'une chaîne télévision مغاربية تاع الإسلاميين. اون بليس اللي هما يقول لك حنا العرب والمسلمين والخلافة وما نعرفوا شنو. سبحان الله يا. شفت كيفاش نفتح قدام كاع الشعب الجزائري. زيد سقسي بودوان واش داروا في لابير تاع باتريس لومومبا. شكون اللي قتل باتريس لومومبا؟ لو بريمي مينيستر تاع لو هيرو دو لانديبوندونس تاع الكونغو. شكون اللي قتلو؟ هاي نقراو انا وياك. شوفوا مليح يا الخاوة. How RDC, qui était Patrice Emery Lumumba, le héros de l'indépendance du Congo, le héros de l'indépendance du Congo. Le 17 janvier 1961, Patrice Emery Lumumba, le populaire et charismatique premier ministre du Congo, nouvellement indépendant, est assassiné dans le Katanga, au sud-est du pays, avec deux de ses compagnons de lutte, Joseph Okito et Maurice Mpolo. Le corps du leader congolais et ceux de ses camarades d'infortune sont ensuite dissous dans de l'acide. Chauffe, ils ont dissous dans de l'acide, Yassine Mohamed. Plusieurs décennies plus tard, en 2016, une dent est saisie par la justice belge dans les affaires d'un des officiers belges, Gérard Soet, chargé de faire disparaître toute trace du héros de l'indépendance congolais. C'est cette dent que la justice belge a remise ce lundi 20 juin 2022, la famille Lumumba, lors d'une cérémonie en deux temps au palais d'Egmont. Qui était Patrice Lumumba? Bon, l'histoire تاعو كدا. شوفوا كيفاش قتلوا لو روا بودوان اللي عنده الاسم كيما هذا اللي قاعد معاك بودوان، يضرى اللي يكون ولا ما يكونلوش. وانتايا بن شنوف جدك كان حركي مع فرنسا بن شنوف. بن شنوف افيك بودوان. انكروياب، واحد حركي واحد كولون. ولادهم قاعدين في المغربيه شان تاع لي اسلاميست ويضربوا في الجزائر ويقول لك انتم ماشي ملاح وتسبوا فينا وانتم تمشوا مع الريجيم موي استعمار. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انكرويابل. شوف نيسونس ديالو قدامنا ليك. assassinat du héros de l'indépendance congolaise. De retour du Congo, Patrice Emery Lumumba siège au sein du collège exécutif général comme représentant de la province orientale. Après la table ronde de Bruxelles, le collège exécutif général composé du gouverneur général de la colonie, et de 6 membres congolais nommés par le roi, sur proposition du ministre du Congo belge et du Rwanda-Urundi, exerce le pouvoir exécutif qui relevait jusque-là de la seule compétence du gouvernement général. Lors des élections de 1960, le succès du MNC permet à Patrice Emery Lumumba d'être désigné informateur puis formateur. Il devient donc Premier ministre. Mais il va surtout écrire une des plus belles pages de l'histoire de la résistance au colonialisme le 30 juin 1960. Jour de l'indépendance, avec son discours qui brocarde notamment le racisme des colons en présence du roi des Belges baudouins. Critica la Belgique des discours critiquant le colonialisme ou le racisme des Belges قدام الرoi baudouin. هكذايا. هاو شوف. هاو باتريس لومومبا بنواضر هنا. Au cours de cette cérémonie qui marque la naissance du Congo indépendant, Patrice Emery Lumumba prend en effet la parole alors que cela n'était pas prévu. Dans le programme, il prononce alors un discours très critique sur le bilan de la colonisation belge, alors que le roi baudouin loue l'action de la Belgique et perçoit l'indépendance comme l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold, le leader du MNC prononce un discours très critique et qui enchante les populations congolaises. Ce que fut notre sort en 80 ans de régime colonialiste, nos blessures sont fraîches.
sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Lance-t-il ce jour-là un propos qui contraste fortement avec les propos mesurés du président Joseph Kasavubu. Alors, le roi Baudouin s'entretient avec des parachutistes belges sur le point de s'embarquer pour le Congo en proie aux émeutes lors de la visite surprise. Le roi Baudouin m'a dit le Congo, les Belges. Patrice Limoges, le roi Baudouin est ulcéré par le discours anti-colonial de Patrice Lumumba, jugeant le gouvernement belge de l'époque trop timoré par rapport aux nationalistes congolais. Il va tenter de le faire tomber, en vain. Il parvint cependant à faire nommer l'un de ses fidèles, Harold Damspremont Linden, comme ministre des Affaires africaines. Mais il n'a qu'une obsession, en finir avec Patrice Emery Lumumba. Le roi Baudouin. Ce dernier est pris de court par une mutinerie de soldats congolais et leur exaction contre les colons belges en juillet 1960. Lumumba fait appel à la troupe à Léopoldville et envisage la mise en place d'un protectorat militaire belge sur l'ensemble du pays. Le 15 août 1960, les autorités belges poussent le président Joseph Kasavubu à démettre le premier ministre Patrice Lumumba. C'est chose faite le 5 septembre. Lumumba est ensuite arrêté fin 1960. Il est transporté à Elisabethville, l'actuel Lumumbashi, où il est assassiné le 17 janvier 1961 avec deux de ses compagnons de lutte, Maurice Mpolo et Joseph Okito. Les hommes choisis pour commettre ces crimes sont des séparatistes de la région de Katanga, Sud. Avec l'appui de mercenaires belges, dissous dans l'acide, le corps du héros de l'indépendance congolaise n'a jamais été retrouvé. Il a fallu plusieurs décennies pour découvrir en 2016 que des restes humains avaient été conservés en Belgique. Des restes humains تاعهم حلاهم في بلجيك كيما فرنسا الرئيسه نتاع الشهداء تاعنا لا ميم شوز كولونياليست في كولونياليست راك تسمع سي بن شنوف اسمع مليح que des restes humains avaient été conservés en Belgique. L'ancien policier belge Gérard Soet, qui avait activement participé à l'élimination de Patrice Emery Lumumba, brise le secret et s'en vante dans les médias. En 2001, une commission d'enquête parlementaire a conclu que le gouvernement belge avait fait manifestement peu de cas de l'intégrité physique de Patrice Lumumba et qu'après son assassinat, ce même gouvernement a délibérément répandu des mensonges sur les circonstances de son décès. Monsieur Benchenouf, Monsieur Baudouin. Chef, les assassinats, les massacres, l'esclavage. وتجي اليوم تقعدوا قدامك يحكي لك على دروا دو لوم وتقول لنا بلي حنا حابين نجيبوا الاستعمار. الله اكبر. انكرويابل. علاش يكرهونا حنا هذا كيما هذا بودوا؟ علاش حابين يطيحوا هذا الجوفرنمون الجيريان؟ علاش؟ هذا ليطا الجيريان هذا باسكو ليطا الجيريان هذا خارج من حرب التحرير ضد الكولون. شوف نوري لكم واحد العفسه. La mémoire de Patrice Emery Lumumba honorée par l'Algérie. On l'a honoré, on l'honore. 2022. Le 25/5/2022. Le tout premier chef du gouvernement congolais, Patrice Emery Lumumba, a été honoré par l'Algérie. Cet honneur lui a été rendu lors d'un colloque sur les amis de la révolution algérienne, organisé en date 17 et 18 mai 2022. C'est les amis de la révolution algérienne. Cette distinction d'honneur décernée au héros national congolais mort en janvier 1961 a été remise à François Lumumba, fils aîné de l'une des principales figures de l'indépendance du Congo belge, qui maintenant a demandé la flaque au peuple méditerranéen. Par rappel, le lien entre Patrice Lumumba et l'Algérie remonte à l'indépendance de cet État, période durant laquelle cet ami de Fanon, France Fanon, et de l'Algérie avait expédié 10 000 fusils à l'armée du FLN lors de la guerre de libération nationale contre l'impérialisme français. Monsieur Benchenouf, Yassi Benchenouf,
منا حنا نونوريو لومومبا وتحبنا نتبعوا واحد كيما بودوا ونتايا. سي با بوسيبل. هاو علاش ما نتبعوكمش، هاو علاش نقولوا نتوما خونه، هاو علاش نتوما نقولوا ايادي خارجيه. بون انت سي با ايطونون باسكو انت جدك على بالنا شكون، بصح الاسلاميين هادوك لاشين هذيك بصح باينين بلي جهاله ما يعرفوش كاع التاريخ هذايا. شفت كيفاش نجاوب لك انايا؟ تقول يسبونا ونتخد دوازو، نو نعطيك انا ا بليس بي، والشعب يتعلم بالجزائريه نهضر له، نقرا له بون لارتيكون فرونسي دوك هما يقدروا يقراو يفهموا يا با بروبليم، بصح كلش واضح. صابو درسه ديالو برك لون ديسو فلاسيد. باه بيان سور كو ما نمشيوش معاكم نتوما، باسكو نتوما تو سامبلومون فوز ات لي زانمي د الجيري اي لي زانمي دو تو لي بيي انديبوندون. كاع البلدان المحرره في الافريق نتوما لي زانمي تاعهم، ودوك الافريكا مناضوا ليهم مع الروس والاشين والايران والخليج والمشرق وحنايا والهند والبرازيل هاي نايضه بالعقل باش نور لهم شنو هما حقوق الانسان. شحال قتلوا، شحال مسكروا الشعوب، شحال مسكروا الشعوب بالحيدو بخرلو بالدراهم اللي داولنا وكاع الخيرات اللي داولنا وكاع واش داو يعاودوا يولوا لينا يقول لك حنا نجيب لكم من تروا دو لوم، ويجيبوا واحد كيما انت وكيما صحابك كاع اللي يهضروا هذوما باش يدخلوهم للجزائر بلي دروا دو لوم. ما تحشموش على عرضكم وتجي تقول تسبونا وتقولوا لنا كذا وتقولوا لنا كذا، وعلاش تمشوا مع الريجيم حنا راح نجيب لكم الحريه، انت راح تجيب الحريه مع وليد الكولون. ما تمسخروش بيك. شفت كيفاش جبال التحرير يدخل في الطار؟ الهدوء برك، غير بالهدوء. تاريخ نعطيهولك بالتبعد ولي برانسيب مبادئ. حنا عندنا مبادئ تربينا عليهم والدينا، فهمت؟ داير لو مومون مسميين عليه اليونيفرسيتي تاع في موسكو، تما اللي تلاقاو كاع لي ريفولوسيون باليستينيان، محمد بوديا كاع هذوك تلاقاو تما كارلوس. فاهم؟ حنا عندنا نضال، عندنا تاريخ سي بشنوف. التاريخ تاعك والتاريخ تاعنا ماشي كيف. التاريخ تاعك تاريخ تاع حركه ومازال لك هكذاك، حنا نو. وتقول لي سبتني، نقول لك نو، راني وريت لك، ما راك تمشي نتايا. سي في سي با اون انسولت. هاهم يا جماعه كيفاش، هاهم علاش حنا ضد عليهم الناس هذوما. هادو اللي حين يجيبوا لنا الاستعمار، كيما هادوك يداروا بلادهم في سوريا وفي ليبيا، شفتوا واش داروا. تهلاو في روحكم هكذايا باش تعرفوا شكون هما اللي راهم في طريق الحق. كاين مشاكل في البلاد، كاين كدا، وي هي با بروبليم، سي با اون ريزون باش نجيب الاستعمار وتحصل في الناس تقول هما يجيبوا الاستعمار وهما يسبونا، وعلاش ما همش معانا، وعلاش يمشيو مع الريجيم والريجيم هذا استعمار، وانت شوف سبحان الله يعني. اوكي، تهلاو في روحكم، صحه صحوركم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.